Togo sabana min fora la fête de Saint-Sylvestre. Kodona ba yera nyininga togo min fora ni joni no e Saint-Sylvestre. Saint-Sylvestre Romeo ka église catholique papu bisabani sabana ale de be wele ko Saint-Sylvestre. Ale era bangina le 31 décembre l'an 270. Calendrier minga jatelo be wele ko calendrier Julian. Asara l'an 335. Calendrier Julian ka jatela. Au Saint-Sylvestre min to folen fle fetina. Ale era bangina ka be 31 décembre ma. Aye kele gagné ka be 31 ma. Aka okumana mara église kuna o kera ka be 30e ma ara shuduna kaburu kono ka be 30e ma aka mara bana église kuna fana ka be 30e ma ni fen volé fleni be kera ale ka be 31 ale de to da me fetina ara bangina ka be ma ay kele gagné ka be ma akera église nyimo ka be ma asaraka okumana aka janaza kera ka be ama aka marabana église kuna fana ka be ama ale de togo be fetina la fête de Saint-Sylvestre hal malikona ya anga jamana era kuna bondu so baba fetin togo fo la fête de Saint-Sylvestre abo wele tani ni fête mi flani Sylvestre kera mo goy mami nga nyina maya be ay chestru ke ka wuli ka joke mugama kasega nyina maya bele jelin lason nabila Isa alayhi salam ko de ala denyi nende kira aka wulika joyi ay chestru kenindela ay joro baw fandela ay boya min zora ka mawbula soblani ninde ala de yamaru di 31 do anga shefa la nyina min bi shefa ina olu ka boli min bu bolo ram nubo batu o be son ka be 31 ma abe soni fami vana o shedi ala kira ko ama sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum ma mini yere bo fe nyoyani jamakulumi ko jamakulin la dege akewalila o jamakulin ga bara min yere kero bara ke bay ko eno jamakulin bede kilinyi ala fay 31 fitili amay ala kira la sallallahu alaihi wasallam ala kira na nasro yahudiya bi fatinge Saint-Sylvestre balola nyina mayela kassa kaminge o kofa ga tani san keme sabayi ka so ala kira ma bangi folo o kora ko kira bi fatin do abado l'islam fatige ta kundo kira kuma fanyi Sylvestre sara de l'an 335 kira du nana fo l'an 600 anga la jahake mbunu nyonjeki min bunu nyonja ga tani san keme sabay o kora kira bi feti ndo islamé ka feti ketate o kofe anga ma munun temena ka damna ala kira ga sahaba kana blafo anga nyela ma nyumauna anyira bi munun ndo ashikunde min bi 31 feti aka nyina mayabe islamé ga dalu taro ma fetil nu qur'ana ko do qur'ana mi voye ala o flani Qur'ana ko amma ko mu'min ka lahaliyala idha marru bil lagwi marru kirama kun mu'min bi tamakulangulungelala wal ma bi tamakulangulungerola ka bunyane bi teme kada ka sendala ni anga Qur'ana tafsir laje ni tafsir kitabu laje marru bil lagwi koro tafsir kala yemi voilà ko ayatul mushrikin fati fambi ko dine wala ka fati ketadu wal ma ko flanga fuga fati du ko ala o bede wele Qur'ana kono ko allahwi ko langolo ala ko koni mu'min be tema ko langolo la ka sendala o de la ala kira ka nyina maya kira ka ba mi sendun na ka daga ko langolo du so abo ka nyina maya kira mu sendo ala tabiuna mu sendo ala tabiuna olu mu sendo ala islam ga fati ketata ni bi do ala ni dungoy wa flanga fo feti du fana bolison feti du chefan jujora bolison moro de kama chemi bi fa be fa lu ka boldi ne yere bo fe nyanu ye chefala ubi ka bol min zo fana yaso
awet sega feti ke kata do shefa la ke tika ke nunga la nyini kamo muya do shefa la feti tamande mena ma shefa law e ka fa ni ndela parce que ba do ko o feti ke la e shey e tika fa de wa abi fa bolli nende ya fa kunyi ni bolif ni mana shefa ni ndo wonna adoki ya fa silvetre nunga bolbadi bolba mena bo bolorom shefa me 31 décembre la kunyi le 25 décembre, le 31 décembre, et bien même moi dois faire qu'on n'a pas ça bangini date de dou. Doit faire n'a pas ça bangina le 25 au anniversaire de 31. Doit pas faire qu'on n'a pas ça bangina le 31 ma. Ne kuma flamme bébé fort. Nga dalu jolé intala. Et bien Bible de la cadam na jeunesse. No e Bible kitabu folay. Katab la Apocalypse no e Bible kitabu labay. Le mot décembre, au de Bible est reconnu. Bible même catholique boule décembre ko kumatala. Même protestant boule décembre ko kumatala. Même orthodoxe boule décembre ko kumatala. Même témoin de Jéhovah boule décembre ko kumatala. Ni chini chiti Bible modèle kili, mais décembre ko kuma de tini vana chikono. Angoni ni buma fo salama do bisega boda do nyini. Ala kira sallallahu alaihi wasallam salamo kama ka dundo ta ko rabiul awwal o klitan fla ko ala kira bangina ka bama ma wadati ndu qur'ana kono awa ciya do tu qur'ana kono biblu ni qur'ana o lutu fen fasu kilin na fara qur'ana o yala kuma kande foi warata kono hal niya me ko kira wala ni vo ko bu qur'ana kono ala de buka alla kala ko kira nyafo abana ala kira sallallahu alaihi wasallam ko kuma munun vora o bi wele islamela ko hadisa ala kira ka bangini kuma bi soro islamela tariku kitabu de konnana addo ko chrétien yala tariku nabi la saka kuma munu yere biblu sabalu kuma kan ala kuma kan ka fara doyrew ka o bede bi biblu kono hal lettre mi zamana kam mo do wele kana chrétien ma ab biblu kono ni corentin dele corentin e polier lettre mi sebe ka adressé dugu wera la no yo corentin kawi ka chrétien nya fuyi o e biblu aya do wa suran do lettre o koray kanu koranati kili wadda luta tugo tikili wala ala kira bangi do tu korana kono o cien nabi la isa ka bangi ni nasur la ko dati jole ngumala kitabu mi ba sebe o de biblu ato de kono kadaka biblu kono na abna ko islamela ni ko sirra tariku hadisa fiqhu abbe farale nyonga ka farala kuma kan nabi la isa taka o de wele ko biblu atin de kono nabi la isa ka bangi ni ko kuma ti biblu era kono aw ka fa kera ka benin doyima o ta kono sisa Congo pasteur bi ka bo ka sigi télé la ka débat ke ka fo ko le 25 décembre le 31 décembre ko chrétien ya fêtité ko bolsono ka fêti du anye kuma me ga so amini volla ko ni fête païenne ko ataraga do chrétien ya kono ko nabi la isa magode tala anga dum fêti ale to wala kamo nyina ve o ye Congo pasteur wera anya ka pasteur famba bo jamana mina kana olu de ka fo sisa ko chrétien ga fêti ten flashi o yoro salame konde aw salame bi ki sendo ala ko nabi la sa bangini du anna ay ka fo nabi la sa de bangini dati ten flashi ama banka be 25 ma ama banka be 31 décembre ma o kora fêti du min bolution fêti min taraka de nyemama way ba solanga nyinama yala ambe giri fenga o de dumuni ke yoro be fenfena ambo de la ala ko gere gere be fenfena mo to la awa na ngala ko bara sebe ko lama yara la o jama de ka dogo ma na ngala ko bara dumuni be mina o de jama gacha ay na ngala ko bara an yara bu war mina ka blanguna mina o de jama gacha no kera la ala ko bana na ne bi ala ko bara ka jama mana dogo chugo to ka ni sai soro de here awani sai soro ka de here nga kata do ala kula ka jama ka cha wala kata do ala kula ko soro bala ni kan ngani ya kero de na ala kama taala baraji taala de aw baraji taala do ba famu ka fombi jamana mi ngono kenanga ma fila mali mina mali bi sanjate mi jatela o sanjate de fetidu ango ko feti haramu e muna yarati ba calendrier jatela
ne ka denguni min ni den min bangana o tɔgɔ bɛ sɛbɛn a ka bangini dati bɛ sɛbɛn nin jate in de la n'o ye calendrier grégorien ne yɛrɛ ka furusiri kɛra o dati bɛ sɛbɛn a la i ka dati bɛɛ b'a la e yɛrɛ bɛ sara ta kalo de la o calendrier jate la e bɛ se ka bɛn o fɛti la cogo di an bɛ jaabi min fɔ o la de kuranɛ ma silamɛ bali k'i ka baara kɛ ni jatelikɛlan wɛrɛ ye kalo jate kɔfɛ silamɛ m'o bali kelen ala yɛrɛ de y'a fɔ an ye k'ale ye tile ni kalo di an ma k'a kɛ jatelikɛla fila ye a misaliya fɔlɔ suratul kaf kuranɛ sura 18 aya 25 ala ko walabisu fi kafihim 300 sinin wazdadu 9 maa minnu kun bɛ kuluwo kɔnɔ ni ne ala y'u lasunɔgɔ u ye san 300 kɛ sunɔgɔ la ala ye jidili kɛ 300 min kan ni 9 ye an ka tafsir kitab bɛɛ b'a f'i ye ko ala bɛ ka ninnu ka sunɔgɔ hakɛ de fɔ an ye tile jate la ani kalo jate la tile jate la ashabul kafi mɔgɔw ye san 300 de kɛ sunɔgɔ la kalo ka jate la o ye san 300 ni san 9 kɛ sunɔgɔ la o de la ala ko 300 ale ye jidili kɛ min kan ni 9 ye o kɔrɔ ye tile jate la san 300 kalo jate la san 300 ni san 9 nin y'a dalilu fɔlɔ ye k'a fɔ ja a bɛ bɛn silamɛ ka jate kɛ ni tile jate ye nka silamɛ donbaw ala kira o ta yɔrɔ fɔ an ye o bɛ taa ni kalo ka jate ye sallallahu alaihi wasallam a dalilu filanan Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ an ye suratu Yunus aya 5 ala ko k'ale ala de ye kalo ni tile da k'u bila u ka orbite kɔnɔ n'o ye u bɛ boli so min kɔnɔ ka taa se waati ma ale ala ye waati min dan sigi b'u ka boli kɛ so in kɔnɔ u tɛ bɔ a kɔnɔ a ko ale ala y'a dabɔ mun kama li ta'lamu adada sinina wal hisab ne ye kalo ni tile bila orbite de kɔnɔ u ka boli a kɔnɔ cogoya la ni ala ye min jɛn d'u ma n y'a dabɔ min kama walasa ko se ka san jate ni a ye ana ka se ka jatew ɲɛnabɔ n'a ye ala ye ni fɛn fila in ta tɔgɔ ma kalo ni tile k'ale y'a dama nin de kama o b'a jira ko silamɛ ka baara kɛ ni tile jate ye kuranɛ min ye interdit la nka k'a ɲɛnajɛ don da ko k'i ka ɲɛnajɛ don ye ɲɛnajɛ don min ni silamɛ m'o ko fɔ o bɛ haramuya i kan o kɔrɔ ye jate kɛli n'a ye kuranɛ ma baasi fɔ an ye o la nin y'o dalilu ye kuranɛ kɔnɔna na n'a nana hadisa la ala kira sallallahu alaihi wasallam a ko sahabaw ma ko yani aw ka don silamɛya la fɛti dɔ tun b'aw bɛɛ bolo a bɛ min kɛ kuma min aw donna silamɛya la ala de ye fɛti ninnu bɛɛ minɛ aw la ka fɛti fila d'a ma place la o ye seliba ani selinjini ye nin minɛ nin na min dir'i ma o de y'i ta ye nka min minɛ na o bɔ siri la de o kɔrɔ ye fɛti wɛrɛ kɛli silamɛya la ala kira ko ala ye olu tɔw gosi an na a ye fila d'a ma place la seliba ni selinjini o de y'an ka don ye an ka min fɛti an bɛ maa minnu nɔfɛ k'u ladegi ala kira ye nin fɔ a mɛnna yahudiya ni nasara don ala kira ko don ka yɛlɛma yɛlɛma na ko hali ninnu donna mɛnɛmɛnɛ wo kɔnɔ k'ale kira mantonw bɛ don u nɔfɛ